tabu borong nakhlainai borongni charok nanglaina tigre tin যতন সাইমনো তিনি ত্রিপুরা মথাবাই বিজেপি ni bisini je high level kaisa meeting ni tongo state guest house nogo meeting paimani ya kono tabu borok nokhnai sab sab nokhnai borok tabu 107 নম্বর রুমো 107 নম্বর রুমো হামজাক অজারবা ববগ্রা প্রদত্ত কিছুমানিকো লেগে দং বিজয় কুমার রাংকল নকবইনে যত ত্রিপুরা মথানি এমএলএ র অজারবা যত ত্রিপুরা মথানি এমএলএ অজাগার দङ अरो नरम माखाना बिसिंगो जे बरक जे पाइमानि यागलो जे बरक जे मीटिंग पाइमानि यागलो बरक ताबो अबनो नासिंजा जे टिप्रा मथा जे सानमानि जे टिप्रा सरंबा जे सानमानि जे सांविधानिक सल्यूशन बा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सानमानि आवकि माना दानि दफा माने नानि खांके मान खांके तिनि टिप्रा सरंबा गायसा तिनी होलीनि बाक्सा बाक्सा तिनी देवालीनि सालोङै मानो टिप्रा सरंबा गायसा म देवाली मानो कैसा होली बाई बक्सा बक्सा देवाली मानो तब अजरब नरक दादा सीधा के नब्बे माखाना नरक चिनी और बिसिंगते म गेस्ट हाउस त्रिपुरा स्टेट गेस्ट हाउस और जगह वो भारत हाकुतनी जे স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহজি আসামনি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সন্দীপ বাত্রা নখ খবইলে জেপি নাড্ডা নখ খবইনে হাস্তি যত বিজেপিनि आदों लोगनि खबइने हाई लेवल मीटिंग चलै दङ पिया अ मीटिंग मियाबो होंना दं माने सिंसेबन मिया सजना दङ ने अमित शाह बाय गोबागारान बिसिङै जे मीटिंग होंना दङ पिया मिया गोबागारा रसुनि बिसिङै बर मीटिंग का जे राजबारी वो त्रिपुरा मीटिंग का जे त्रिपुरा मथानि जत एमएलए ने yang बिजेपिनि जत एमएलए तैले मीटिंग बो उनका तिनी समायतामा जागाव जोंनियाव कप कासाका जे डेपुटी सीएम हाइनो हाय जिष्णु पतानो रजानाय मनो जिष्णु पता मो डेपुटी सीएम नाय ते प्रतिमा बिनि आजुथाय याखरनाय बो एमपी ना तंनाय बो केन प्रतिमंत्री आवहाय तंनाय हिने कक्ट माने फिया तिनि खुंगन नुजा उखा जे समायतामा जागाव डेपुटी सीएम केबो समायतांलिया हाकेताबो डेपुटी सीएम नि पद कि त्रिपुरा मथा माना नाय दंखा बरु त्रिपुरा मथा दा डेपुटी सीएम नि पद माना नाय दंखा ना कि आबने बाकी दे समय ताय जागलिया तार 12 जन मिनिस्टार नि मानो जे त्रिपुरा जे विधानसभाव 12 जनानि मिनिस्टार नि मानो 12 जन मिनिस्टार खानसे तिनी 9 जन मिनिस्टार से तिनी 9 जना मिनिस्टार से समय तांगो 9 जना समय तांगा के 3 जना ते 3 जना के आओ कि त्रिपुरा मथानि फाइनाय के डेपुटी सीएम के तब त्रिपुरा मथा माना नाय दंगा आबो ताबो सराय नाय जेफुर बर मीटिंग पाय माने या गुलो नखरे पाय मीटिंग तो पाय क्या ने साइमका बर नखरे पायन के बर खुदै सिं साइमनाय तामंका माने पुइलानो सिं साइमनो जी तिनी त्रिपुरा सरंबागी कैसा गाहाम सालङै मानो हायतबा जेस पदङै मानो किन्तु तिनी होली बाय बक्सा दिवाली पदङै मानो जे गोबागरा सानबानि एडिसिन तैने जे गाहाम सानबानि नखरै फैगा अमित शाह बताबो निनि आबनो आइ क्यामेरा खलायनि यान्ति खलायनि मीटिंग नि भारतीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह बताबो नखना नायका नायका yang त्रिपुरा मथानि चेयरमैन प्रदत्त किशोर बन लगी वो जे 13 जना एमएलए तो इन्हें मीटिंग मानजाखा के ताबो तुम जदि डेपुटी सीएम का तुम जदि त्रिपुरा मथानो रजाखा के डेपुटी सीएम साबुंनाय उइला चोयस साबो बिसिनि खबरते साइमा जे विश्वके तो डेपुटी सीएम
anggai mano isikedo debroma deputy CM ni por yasagi mano ojara nong nugui tongkhana dadak chidake ekdom sorasori ba dadak chidake nong nugui dong ojarawo state guest house ni singo aro jodok Tripura ni singo aro hakudin joto media aro joto tongbai o jagao media aro nasingjak nong nugui makana buskan bomo buskan bo Amit Shah ni gari tongo tebo yang bubagaran gari tongo yang atau bubagaran gari tongo ke tabung nasin laja joto no nasin laja ini produksi ini buku taruh pun nasin laja meeting baik hari mana hai pun tabung nasin laja borong tam kau besar tabung na thami to Tripura mata kita je BJP IPP ni hapang je khadamani tini ajaro Tripura mata bida gadal sanai jotona nayo kahamung tu abono kahamni bagina sundi batra ojara sundi batra bono kuri peja jung khaladi bono kuri peja nokori ne boro rumah tangga tabu kita kasar hall nok kita kasar rumah tangga tabu abono wansuk lajak je likhito mar nai ne je bubagara sani tamani obo manhada nai tampa tini Tripura sarong bagai bulin bai baksa je Diwali phano ngai mano asuk bosor nasi manjagulo je bubagarani thansani bisingti je khorangti salaine je সাংবিধানিক constitutional solution nango mani abonoke je Bharat hapang gosina phasinda thangai tongkha ba gosida paikha abono tabu lokoram naising itu hakala jago ajarabo aborongno gosi jakana nene hayake asu meeting asu jara khorongme asuna khogya te meeting ni yakulo borone body language nukune obohone saimano je kacha tongthongmani kok obhaino ungui mano obo sing borok din okhomani borok je body language abo bai saimon kni pokhono BJP tin yanti pramotang tu kaini ni bisingui no je borok ni kacha je khapurmu ni himo nukjago tabung naising laijak ojarawo nukuram naising laijak je propano borong nokori phaimano tai media robo ojaga naising tongo je haike tumung jodi Tripura mathani phaiting tei tumung je minister ni khang ke saw minister nai khoroktam to minister ni mane ago to confirm je 12 jana minister ngo 9 jana samai tanga tini te kete 3 jana khali tumu to 3 jana ki ago ki Tripura mathan bagida nar jaka abon ta usum ko to Tripura mathan bagi nar jagi tam ke tini no tabunga abo final da ngai abon seko tini to 9 jana samai tanga rong bisingine ST kharabu sukto ST to khoroktam to agine minister tong dujon tahu takle maka 16 জন নতিয়া আছেন বিকাশ দুজন এমএলএ তাজা total agine ke tongo santana chakma ST se sarjana chakma teke bokore ke taw khoroktam ke ya khoroktam ke I khebo 6 jona ST minister mani তুমি যদি 3 জনা Tripura mathanu rekan ke 6 jana total 6 jana minister mani কিন্তু সিটি ভাষা আমরা বসু খাইনাও কম মাজা কইছো মাজা আবুল গই পক্ষে Tripura sarong bisingte je taklaino phuila je kaisa ancholik to je asuk kotor ke je election base biar list of base 13 ta jitima abo kaisa live ba sejaka hanai manu je sajung base uni
তাও শেখর আবার প্রথম শ্রেণীর জনজাতির মধ্যে 13টা চিত মাখা প্রথম টাইম রিজনাল পার্টিनि Rajat Bisingo. Kai awan mana tahu na first time tahu LS itu kai busuk tuh sin sih masa bro unut tuh yang naik. Kai agi tuh bro beri pokoknya saya birut mau tuh beritung birut tapi tuh. Kai tahu ki ek dong no. Tapi tipe lain sana tapi no. Ketelan tipe lain tapi sana nabu no. আমার ববাগরা তো চাইতো যে সাংবিধানিক সলিউশন ছাড়া বা লিখিত ছাড়া কেবল এলায়েন্সিয়া বা অবকে তাবো আবন্দা এলায়েন্সনি দं বা এলায়েন্সनि फाइसिंगा थांनि दं बा जे सैमुंदा सैजानि दं अब जों बरं नखर मानजाखौनो सायमानाय बरं नखर गासैबो अजराव नखना नाय दंखा सन्दीप बात्रा ना बडी लैंग्वेज तो सन्दीप बात्रा बिसुंथि मने मुं नक जागि दङ हाके जत फाइसिंथि ठीक न ओंखाना बा दुखुराव जे नाय दं मानि बा बबाग्राबो जे नाय माने अबनो ओंखाना अबनो खाखलाय जागि दङ आन बसखौ समित सागरा दि नासिं लाइजा जत लुकुराव बाय बाक्सानो याबा जरा ताकि स्रापसनि बागे मुखम चेरेबै नासिंलाय दंलायो हास्टिन लुकुराव बाक्सान असले नासिंलाय दंलायो जतनो खालो कइले नासिंलाय दं जरा नासिंलाय दंलायो पिसा जानो बागिने जतनो जोंनि बडि लेंगुवेज नि तो एकदम खाथु खाजा नुजागो केताबो बरफ फाइमान जागोलो साइमान छिनै तामुल बडि लैंग्वेज सन्दीप बात्रा नखमानि बडि लैंग्वेज नाके कैसा खुशी खबर नहनि मान आं ताकुते कुसन दादा सेदाके नाय दङ जराव स्टेट गेस्ट हाउस आगरतला सिनि ओ जागावनो तिनि जे तिफ्रामथा ते बीजेपी बिसिं और कैसा मीटिंग सलि दङ बा ओ जागाव कैसा हाई प्रोफाइल मीटिंग समय तांमानि या गलोनो आसा बोलो जे मिनिस्टर समय तांमानि या गलोनो और मीटिंग जाखु जाका नियाव न jadi minister makai bot dengan support sana kasih koekson matu abo to khana pa ngi manu support na hana botam abo to khana pa no teku buno समय थाङै मानो तिनि जदि और गसि लाइ मुं ठीक ठाक मुं खान के तो काइथाम तो मिनिस्टर माने तो मुं जदि आ ठीक ठाक मुं खान के माने तिप्रामा था काइथाम मिनिस्टर माने तो आतुम जदि आमा हेकरि गान के तो जदि बबागरा बो नाय माने जे সাংবিধানিক যে সলিউশন যে ববাগরা সাংবিধানিক সলিউশন বা লিখিত সলিউশন নাই মানে আবকে তিনি রনাই রকাং কাং বরক ফাইনে রিয়া কাং বরক তো সরকার ফাইলা আব হয়তো মান বতো সাইন তো যে যেপুর পানা যদি তুমি যদি বরম রুইনে বা সাংবিধানিক সলিউশন বাগে দিন কাকে আসুনাই তাই লিখিত রনা নাই যে অবশ্যই সেমা কাছে ববাগরা কাছে ইন্টারভিউ থানি ছাকা যে অবশ্যই সেখানে যে পুরো দিল্লিও কক সালাইকা আফরবো অনেক কিছু কক সালাইকা ফিয়া আজরাবো বরং লিখিত সিলাই মানে নিয়ে আমার বাগে বড় অব উলাই দিয়ে কারণ আজরাবো তানি হিনা কাই ইলেকশন কোড অফ কন্ডাক্ট খালাইজান বাগিনে ইলেকশনनि बागै कोड अफ कन्डाक्ट खालायमानि बागैने आजरावो बरंनि सैलायमुं सय बा लिखित फानाव इया खाना अबनि आलादा भाषा खाना फियाबा तावले इलेक्शन को पाइका समाय ताम पाइका कोड अफ कन्डाक्ट करे तावा और सिमिं बगा क्लाइजागि दं अब बिसिङाव मिटिं चलि दङ नरम माखाना और मिटिं चलि दङ और सिक्युरिटी दं नरम माखाना बर मिनिस्टारनि सिक्युरिटी बर मिनिस्टारनि सिक्युरिटी बर जागाव बाथाकजा
Pia Orojoto national media tu Bengal media national media joto media no ojara wata ojara joto ojara kutunja oro kutung laija borok tam kokson bom kukti tam hai na ji bobagara ni ji nai mo muk tham phasinda ungni tong ke muk tham phasing ungni tong ka ke tini ti sarong bagai holi bai baksa Diwali ko man tumong jadi tini je amo likhito ungni thangkan ke ti para baksa jara nai tunai je sai holi bai baksa Diwali ko man ojara wa on nok pisingon State Guest House bisingono o jaga o bisingono meeting soli tumo bobagra bising bobagra product kisumani ko te bikerangkol no khobine 13 jona MLA ti promotion 13 jona MLA tai yang phaising ka Bharatni je স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা সন্দীপ বাত্রা নখবইনে ত্রিপুরানি যে গুবুন যে বিজেপিনি আদমরাव বড় মিটিং মানজান কি সাসাকাং নখা যে ত্রিপুরা মথাবাই যে বিজেপিনি বিসিংনাनै আসুকলাই তংমান ত্রিপুরা মথানি আদংতাই বিজেপিনি যে জনজাতি মোর্চানি সেক্রেটারি ডেপুটি মুরাসিংফोरा যতনা আসুকলাইনে koksalai tunglamai phia obono khatmoni ko ত্রিপুরা সাবা বিয়াং থানানি যতন তাকু বুকু অজাকো থানসা মান নবুনে বেলে খাতুম খাজা নবো ফিয়া জি ভুলহাই টকলাই ইনখা জি রাবার বাগান সকসা জায়গা আবরাव দাউল থানসাংনা आं सितुं अबराव खालाय मुसानिया बबाग्राबो साइतुं अखोखु बासुं साव अबबाय केबनि लाभनिया नुकसान हो केबनि बागान सकसे रखे केबनि नक सबाय रखे केबनि मुसाजो खालाय थांखे अबले चिनि बागै बुनि गारि सबाय जाखांखे अबले बेलाय केन खति अबले बागैनो जत अब शुधु इलेक्शन जागुलो वेस्ट बेंगल जो महाय बुलाय तकलाय बथलाय सतलाय चिनि तिब्रा हाव अबहाय तंमानि फिया ताबो अब सिकितिब्रा हाव अबहाय माबा बेलाय केन सेलेमा सिंसा अबनो जतन सेलेक्ना नांगो अबबाय tama ত্রিপুরা সাথে মানসা যতন কিরিলাই খালাই মাতং হরং ডিউটি मा खालायलाय अबबाय मानमाता नस्तंग बा रां पैसा गोबां मा केबनि नब्रक सबाय जागो आखो जागो अबले बेलाय जाया खालाय आबन बागै जतन जे अम हायनो याकरि तंनानै बागैनो बबागरा तो बाहर साव जे ना जेसा पार्टी फान खालायथिं जेसा फान खालायथिं अब जतन चिनि ताखौ बुखौ जों अतिपुरानि बसा तामनि बुलाय तंलाय खालायनानै तामनि बुलाय तंलाय होननानै जों आरा कायसा न कायसा जतन नायनाय दिनाव अजागाव दिनै बिजेपि बा त्रिपुरा मथानि बिसिं जे हाई प्रोफाइल मीटिंग माने मीटिंग पाइका माने पाइखनो ताबो केबो अरनि नखयाको जों किसा सखांनुखा जे सन्दीप बात्रा नखरि फाइका ते आबो चाहिँ सका बोबाग्राफोरा किसुमानिको तै बिके रांखल महाराजा किसुमानिको बिके रांखल नखरि फैना सेबो बरखरनि नखरिने প্রথম করে বাকিরা তো ব্রহ্মপুরগুলো থামো ते खरमनि तो बंग थांगा ना কোনো एमएलए नखका টোটাল 13 জন এমএলএ ব্রহ্মপুর প্রথম লগে তো 13 जना तो फिया बरक नखयाको जतन नखयाको जतन बिसिङ मिटिङ मिटिङ एकबार जोंनि खोनाका पाइखा नि फियाबा ताबो मिटिङ पाइमन यागलो केबो नखयाको जतन बिसिङ तंखो किन्तु अजरा केबो नखरि फिया मिटिङ किन्तु अलरेडी पाइखा अबले सिंसेबो যে কোনো সময় ইচ্ছা चार खालामि तमन हो जाबो चारो अब के ननि पेमेन्ट यागलो दा खालि खालामका न हैन देउसा चानि अब खालायजका अब फिया पकुखै तब लुखरं बागैनै अब एलाय काहामुनि मान महेश शर्मा डॉक्टर महेश शर्मा अजरो न बुसकांगो नुगुन खाना अब जे पायजामा सुनजा जुता कुकुर खाजा जे पायजामा को जुता
মশক পাইজামাকবো এই যে দাও সলাখনো তো বলখা মহেশ শর্মা ডক্টর মহেশ শর্মা ব ত্রিপুরানি প্রভারী ব নখরে ফাইটা মহেশ শর্মা আপনারা দেখতে ডক্টর মহেশ শর্মা ব নখরে ফাইটা কিন্তু প্রদেশ বিজেপি মুসানবক সালাংলিয়া ব নখরে থাকা অজারাবত ডক্টর মহেশ শর্মা নখরে থাকা তার মানে সিসাইমাটা মিটিং পাইখা পাইমানnya meeting অজারাবত meeting পাইখা ফিয়াবা ডক্টর মহেশ শর্মা অজারাবত নখর থাংজাক ডক্টর মহেশ শর্মা নখরে থাংজাক এই ববুংসা কক সালাংলাং লিয়া ফিয়া আবো সাবক কক সানাই কাম কক সানাই আবো ত্রিপুরা থানথেকা কেবল নফैयाखौ और बीजेपी जे ত্রিপুরা ने प्रभारी डॉक्टर महेश शर्मा वो मीटिंग पाइमन लिया बोला नखरे थांगा ताबो भारतनि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अमित शाह जी नखरे फाइनाय अमित शाह जी नखरे फाइनाय वो बग्राफोरा किशोर मानिक नखरे फाइनाय तामुंनाय अब नायलायनाय या और खाली फालाय जाबो যে জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে এই আলোচনা তাবুল পরক যতন কুটুমটা বা সেগুলি তালাংনান বাগিনি করছিলা তাবুল এই অবন যে तामुंना थाङै दं बा ताम कक सालाय मुंखा बा ताम सालाय मुंखा बेफोराव थाखि दिनटा सिट माननाय दा आबो दा उनाय नाके दा आरो दा सन्तुष्ट मी तंनाय आरो दा खापुरि तंसिनाय नाके बबाग्रा जे सल्युशन सानबानि जे सांबिधानिक सल्युशन सानै दंमानि आबो के मानसिनाय दा तामुंना थाङै दं अब जतन ताबो बरनि बिसिं दैनाय साइबानाय ताबो बर फाइमानि या गुलनो जों साइमानाय डक्टर महेश शर्मा नखरे थांगा अबबाय जों साइमानाव जे मिटिं पाइखा किन्तु बडि लेंगुवेज नायनाय कांके बरं बिसिं खाथु खाजा हायनो नक्सागो फिया तुम जदि सय गोबाग्रा नायमा मते नि तंखाय धारे फाट बा आवने कारे टेबल लैंड पावर एडिशनल लैंड पावर ते आवने कारे ने रेवेन्यू ती नाहाकु माने जे डिपार्टमेंट ऑफ तुम जदि टेटल डिपार्टमेंट ऑफ तुम जदि एडिशनल रजा कांके इनि जे ত্রিপুরা सरमबाखौ दिनै हलिबाय बाक्सा देवाली नुनायमान तामोन सागर तुम जदि अगसिमुंग बुङै थांका जे नायमुं जे बबग्रा नायमुं अबनो सांबिधानिक भावे जदि तुम जदि सरासनपति बसिनाय रोखा इ अबर रैमानो सांके जेने त्रिपुरा सरमबाखै आबोके हलिबाय बाक्सा देवाली इंगैदामान दिवाली ini mana? Beda naik lebih mas, tapi senti basal mendukung gaham munai apa beti pasar membagi naik belai gaham munai mana? Dukurang bising belai gaham munai mana? Di pasar bising gay, te abono di pasar hamkrai naik ting, abono jatuhnya nayo, macul di pasar sini hasteni hamkrai naik jatuhnya, ini yang jepuru kok je semai tama pandau kebang ma, je dukurang kok kok selagi abur bising जमाते हदासं बर दाख्लैनो पुइला जे सरकारनि फारसेथिं महाय सोमायदांमा पान्दाव मानजांना बागै बरनो इनभाइटेसन खालायजाखा बरफ फायखा जमाते हदानि फारसेथिं बरफ फायमानि बरनो आं सोंमानि जे नरक गताल हाफां थांनि तामनो बरफ सावो गताल हाफांनि थानि अबनो नायो हाफुं हातायबाय हारुं दै समतल जागा जे अब डेभलप मानि जे उन्नयन थानसाके नांथों बा कायसा नांथों बा जेतिके समतल जेसे उन्नयन दङ आबहावानो हाबुं हाथाय साकावाबो आबहावानो उन्नयननि बा डेभलपनि बाया सिबजानानै हायके जे लुकुरो जे समाजपति रक नाय दंमाने बर बाहायनो समाजपति रक बर बनायो जे हामख्रायथों बा तिब्रासानि हामख्रायफो बा तिब्रासा आम जायो बा हासो गामि आमसायरावबो आरोबाव हामख्रायथों आव हामख्राय नुन अ हामख्राय
ni bagini borok kok sau katal habang tani haike katal habang tani obohai naimung lukorok ni naimung abono naida abo Bharat ni Swarashtra Mantri Amit Shah ji bai Bobagara ni meeting o jagao je borok ni meeting ni bisingte borok no je Bobagara no ni kok no goshuine likhito nada thangai dong ba likhito reida paikha abono ke likhito roi paikha ke mo tharong bisingnai da minister Kharaktam nai je Kharaktam minister khali khalai jagai dong kok to matei sing ছাইমান জায়গা মিনিস্টার খরকদাম একদম গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট বা নাংকুম বেলায় নাংকুম মানে মিনিস্টার খরকদাম রোজাংনানি থাङै दङ पिया tabu lupuro abono khatungjak je Bobagara bai je Bharati Swarashtra Misi je meeting o bosuk jati holo prosulka ba bosuk jora borongni bisingni chasamungkha abono tabu lupuro naisingni dङ nai dङ dadak sidake norok nai dङ dadak sidake state guest house Agotala Chimi o jarao nasinglaijar lupuro joto phasingti nasinglaijar borongni bising tamo kok salaimungkha tang kok khalaimungkha nogoi makhana oro kwbangma media channel borok aro nasinglaijar jotono nasinglaijar nasinglaijar nai di borok jotono tabo nasinglaijar joto channel hne mano o jagrao joto channel ni adung o jagrao nasinglaijar जों नासिङै दङ नरकनो फुनुना चाइतुङै दङ केबनो फैयाखौ सेकर काइसुङै दंदि साब फाइद नासिङै दंदि साब फाइद ताबु तामुंना थाङै दं तुमुं जदि और जागाव तुमुं जदि दिनैनि जे कक सालायनांगौ कुनु सय को सिलायमुं लाइलिया खापिलाइलिया ओंखाय तामुं थाथ ओंखाय सिनि बिरोधी दलफोर लासुंनाय ओंखाय गभर्नमेन्ट जे नाय बुंनानै किन्तु सिन्थिल संगा हाबे बुंनाय रुलिं पक्ष थांबाय साव माने काम खायतनाय आबो के निनि आनि मतामत माने सरकारा तुमै सामु खालायगोनके अनेक डेभलप खालायमानो ना त्या कायसा कक ताबु लुकुरं बिसिं कायसा वानाजाक जे थानायाव जे आइपिएफटी सरकारा तंगैने आइपिएफटी नो प्राय 33 खालाय रजाका नि साबानि आ फायदा खालाय जागोन आफले खायजामान ब्रो कोन ताव ब्रोनो पाटिन ब्रो नंगो तमाके बा गाहाम पियाबा आवहाय ना त चान्स खालाय गला किन जे ताव त अबनो जे अजराव जे Bobagara bai je Amit Shah ni bisi je kok salaimungkha obono tabu borong nokhroi phaikhen ke saimanai khamang takukte bukukso tini jodi susi kahamungkha khe to amobo saitongo kuli phaibaksa Diwali ni mano dubar sarong bakine pia khamang takukte bukukso para ho ji bolai toklai mane abar bagar sok salai mani nok sobai mani aboli lelai chaya abo chini culture ya जों बरफनो हामजानाय चिनि दखानै जों चिनि चैनल बिसिंति बसा जों जे केबो ता बुलाइदि पारा कायसा पारा जतनो थानसा के मातंगायने ओ जागाबो केबो बुलाइकेन के केबोनि हामखराय इंया हामखराय खालायने के खरजते खरजानो जों जबालाय मुंनि बिसिंति से जों हामखराय माने अबनो नाय Bobagaraबो आब्रा मागिने जतनो नासिंलायजा तिनि o jagao je Bobagara bai Amit Shah ni bising je kok salaimung ba borong ni bising je kok khalaimung engkha aboke kok khalaimung kok salaimung simida tongkha nake aboke kobe da sangbidani solution ni lama engkha abono tabuk nai tongo abon tabu lukorok nai tongo je sangbidani solution da engkha tabu borok phaikhen ke saimanai Tripura ni je BJP ni je probari
Dr. Mahesh Sharma बहुत नखरी थांखा Dr. Mahesh Sharma नखरी थांखा नखर थामन जागुलो ताबो टेबो कुन आदम दंखो या केबो नखयाखो अबनो कारिति केबो नखयाखो नखनि माखाना ताकलाइनो पुइला कोनो आঞ্চলিक पार्टी बा आঞ্চলিक पार्टी 42 बासों 13 जितु अब कैसा त्रिपुरानि लाइ बुमा कैसा बेलाय मुं कथल खालायजनाय बा कैसा मुं फुजांनाय बा अब कैसा रेकर्ड नि मानु जे आसु जरा कल माइ जा कल त्रिपुरासर गोबां मा राजनीति गोबां मा राजनीति बदल तुमिने गोबां मागे थकाय जागा पिया दा जे बोबागारानि जे गुतै दलमा बाय मथारि जे तै दलत मथारे बाबु 13 जना अमित शाह जी स्वास्थ्य मंत्री अमित शाह जी अजर नखनाय अजर स्वास्थ्य मंत्री नखनाय अजर नखनाय गाड़ी स्टार्ट खालाय जाखा গাড়ি স্টার্ট খালাই যাবে উনি হচ্ছে এই মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারেন বিষয়টা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী सिंहखौ बुइला अमित शाह जे नखरमानि अबनो फुंनानै चाइदुबि दङ अजाराव जों अजाराव जोंनाव बुइला फुटेज फुंनानै जे आइ गेस्ट नोंनो दानो का नटा नखरखा नहना को दाव बन्द नखया कोना डेडि नख मिसिना नखना अरुम मिसिना नखना नाइन किनने कोनान सिउ नखना अरुम मिसिना नखना यांगो जिनु रुम हामानि 7 नम्बर आजागाव बुबागरा प्रदीप बिसुते केरांको नखरते गुबुन आदम अरुम दङ अरुम ते यांगो दङ अमित शाह अरुम मिसिना नखना tahu nak pakai, bukan nak pakai. Andrew. Biasa Andrew, please. I request to please. Jangan. I request karena please. Jangan. Tinggal nona kita orang menunda. Please sir, Barricade Andrew, madam please. Sir, please आप भी उधर. समझाता ना हो जा रहा वो ना तो बस एक मतलब तो बस taruh jarawan nasi aja tak pernah kayak tuh Nara mungkin cuma asal awak kait cuma ambil kait ni, macam kita nak naik bol, orang sini nak naik, awak nasi lain cuma. Tahu tampung naik, apa nak buat kaitan saya. Nara mungkin kalau orang kecil nak naik, macam itu, parti macam itu bisa nak naik, boleh. Beberapa produk isu baca ekor nak naik, saya sudah nak naik. Apa setahu semua patut. Nanti boleh tahu. Aku sana, nah saya, aku bukan semua patut. Semua patut. Nah, cuma ada bisa sama aku kayak apa, dapat cuma ada bisa sama, asal ni, aku nak kayak apa, lalu, nak nak kasih ni, nak. Jadi
nugui makhana bisingo belai tai security CRPF boro boro security jatake aro kebo media person lama kamai lama ni और रूम नीचे में फाइनल Ang lugar sa dito bro. Hey. और रूम नीचे में फाइनल और रूम बोबा करा तो वो तो साकाबो नैनी नरो बरफ में ना खाना बरफ नाइसिंग लाइजर और स्टेप प्लस हाउस तब बफनो नफर ना बफनो में एक लोग के तो नफनाई ना थांसे के तो नफनाई ना थांसे के या অবশ্য তাবো ককত যতছে ককত রুখা যে বুবকরা নাই মানে যে ত্রিপুরা সরকারের বাগैनो কনস্টিটিউশনাল সলিউশন আবকে সলিউশন দা ওংখা দা ওংনা ওংই দা পাইখা অবশ্য তাবো ককত তাবো যতন নাসিং লাইজা ফাইকে আংকে তুমু যদি ওংখা হাंके তিনি হুলিনি লগে লগে ত্রিপুরা হাসো কাইসা দেওয়ালিগো ওংই মানো নর নাইতঙ্গ dadak sidake ojorobo dadak sidake nai dongoni lukoromno naisini ojoro kobang mal lukorok khatang khajak naising laijak tai chipuroti nor nugi makana beskango tipramotha ei tabo saimaka de tekise jora tongmene phaine kai অজরাবো আয়াঙ্গ ত্রিপুরামথানি যে আতঙ্ক কুতঙ্গতে বিজেপি আতঙ্ক বরফি জনজাতিনি যে সেক্রেটারি বরফ আসুকলাইজার যে ত্রিপুরামথানি যে দাদাতে আতঙ্ক বরফ আসুকলাইজার sengsaibada norbo khatam khajak nasingni dongjak tamungna thangai dong norbo belai ojorabo jemone one day match ni hakena nor nasing laijak tanto notejana last ball porjonto tamung sam kabla in sam tamung obono naitongo ya যে ছানা থাকাকে খরকটা মিনিস্টার তিনি সময় টাংলিয়া 12 জন মিনিস্টার ত্রিপুরা বিধানসভা 12 জন মিনিস্টার মিসিং 9 জন মিনিস্টার সময় টাঙ্কা তিনি যে 3 জন খালি টাঙ্কা অবকে ত্রিপুরা মাথা দা মানে যে ত্রিপুরা মাথা নদার জঙ্গায় খরকটা মানে 3 জন মিনিস্টার অবনা তাবো লোকরক অবনা নাসিংলাই তন্দরক নাসিং মাহাই সিং নাসিংলাই যা অজারাবো नरक दादा सिटाके नाय दङ जाराव अजागो गोबां मा चेनेल बरफनि बरफ फुनुगै दङ नरक फुनुनाय गोबां मा आदमनि नखराव आरो लाइक फुनुलाय दङ गोबां मा क्यामेरा गोबां ছোট ছোট त्रिपुरानि निउज चेनेल सुनिया नेशनल निउज चेनेल जतन फाइजाक अजाराव बोसुबो लेरको अबसु नांगौ फुनुलाय नखयाको ताबो नखन को उबुकुमुय दङ जादे अबहायनि दङ के डेपुटी सीएम त्रिपुरा मथानो रजांनाय डेपुटी सीएम नो कारिने ट्राइबल वेलफेयर डॉक्टर ते गुबुन नांगौमानि डॉक्टर जाबे मानो आईसीयू डॉक्टर मानि मानो हमनाय हक खोनाजान दाबो पके आबो बोसोर जाते गुबै बा चेंगरा आवतो बिसिंगो तामुङै दं आबो तो बरफ फाइकेसो जों साइमाने बरफ फायासाथ' जों साइमांगला बरफ फायासाथ' जों साइमांगला बरफ फाइनो आबो नायसिं दं नर नायदों दादा सिदाके अगाडि सार्वजनिक गाडी स्वराष्ट्र मन्त्री मिनिस्टारनि गाडी वन गाडी अलरेडि स्टार्ट खालायजा ब फाइखांखा गायखानाय आबन बागे स्टार्ट खालायखांजा ताबो नासिं लायजा बफोर नखनो पाइथाकनि फिनिशिं दा पाइखा ना पायाखौ ना पाइमन बागि दा गाडी स्टार्ट खालायखांजाखा आबन ताबो नासिं लायजा
সাবনি বো হাই উনো বো কারণে তুই কোনো মামাই যে থানসানি মারি 13টা সিট মানকা টিপ্রা মাকা ও 13টা সিট বাই তাবুক টিপ্রা সারুনি হামকরাই লামাবো usuk bijak ba aboni bagino agujak ni bagino ingkhana je aboni bagino tipra ma thano hinjaka je orok kok salaidani dupurok oi kok orok sarasna mate oi kok salaidani je tipra sarone hamkare mule tam tam khalaiman obrong tuino kok salai jakana phia bisimote tam tuine kok salai jaka obatabu singlai jak norok nai singmahai singlai jak State Guest House, Tripura State Guest House, Agotala Chibi Darak Chileke, Noro, Nubi Tongo, Ozarawo, Tamung Nathani Tong, Timu Jodi, Tripura Mothabai, BJP, Jodi, Tini Alliance, Dunithan Country. Haki, Kaisa, Itihas Nganaba, Kacha, Live Moma Sijan Tripura Nahasemo, ya, te Kaisa Nine Country, Antholic Dol, Nivising, Antholic Dol, Nivising. আঞ্চলিক দল বিসিমে পাকলাইন পুন্দা 13টা এমএলএ মানে অববু ইসানি কগিয়া অববু যে টিপারসারও যে ববাগারা নীতি তুলমা যে থানসানি বিসিতে যে মারি আবনো নুকজাকো আবনো যে ববাগারা নি কগতে যে বুনো sraina nangya buno sejanar nangya chini mantai si chingchar nayo buno kirina nangya aboni bagino kebono firia kebono lakia kebono bo thokaya keboni maiklai bo segya chini mantai si chingchar no homani o mantai ja tabo manna thangi tong man kha kangke bose kham krai nai tabu abono tabu manna thangi da mada manka da mana thang ke ma kan ke lukurum besu hamkare no pia boba kara bachao সাংবিধানিক বা সলিউশন মান kan ke abasudu tibrasarone hamkare kala buni pasong ko hamkare ke bono lo kala ni ar kun problem ya Financing kana kaya kaba mama leader of Makosa Buri tabuk tang na thani tong bisingo boro news briefing pana naikana pia ajagawo NI no boro hawi thangka kintu ekko bono khamnani chance kari संदीप बत्रा जी बताओ प्रेस रिलीज में चलो चलो जल्दी 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 उनको भाई धक्का मत मारो ए बिशोदा इधर आओ ना इधर आओ एक मिनट भाई धक्का मत मारो अरे कितना হইছে রে ধাক্কা ধাক্কি করতেছো কে রে ওকে ধাক্কা দে हिंदी में बोलूंगा लेन चुके ना विचारो आराम से बोलूंगा कोई नहीं ठीक है सर ठीक है और मत पीछे जाइएगा सर और मत पीछे ठीक है सर आप बोलिए अरे भाई अरे आस्ते यार पिछवाड़ा कर तू भाई कोई नहीं चाहिए पीछे अरे भाई हो गया আমারটা ধাক্কা দাও তুমি
আরে আমারটার ভিতরে আর ঢুকাই দিছো নিতু ভাই একটু আসতে। आप सभी को नमस्कार। आज त्रिपुरा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज त्रिपुरा में शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, माननीय देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह जी के साथ वो माताबाड़ी गए। वहाँ उन्होंने माता त्रिपुरा सुंदरी जी का दर्शन किया और माँ का आशीर्वाद मांगा है कि जो त्रिपुरा के 40 लाख निवासी हैं उन सब का कल्याण हो, सरकार को शक्ति प्रदान हो और सरकार अच्छा काम और जल कल्याणी काम करने में सक्षम रहे। यही आशीर्वाद आज माँ से मांगा है। उसके पश्चात IPFT की जो वरिष्ठ नेता हमारी जयंती देबबर्मा जी हैं, वह सुपुत्री हैं, पूर्वतन नेता स्वर्गीय श्री NC देबबर्मा जी की बेटी हैं, चुनाव भी लड़ी थी। उनसे आदरणीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी की मुलाकात हुई, CM साहब की भी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में, इस भेंट वार्ता में किस प्रकार से IPFT और भारतीय जनता पार्टी दोनों सदृढ़ रूप से काम कर सके, त्रिपुरा के उन्नयन के लिए, त्रिपुरा के उन्नति के लिए काम कर सके, इस विषय पर एक बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। साथ ही आज महिला दिवस भी है, तो एक खुशखबरी आप सबके लिए है कि 2 जनजातीय महिलाएं, आदरणीय जयंती देबबर्मा जी जो IPFT से लड़ी थी चुनाव, हमारे गठबंधन की पार्टनर है, और बीजेपी से हमारी दूसरी जनजाति बहन पाताल कन्या जमातिया जो चुनाव लड़ी थी आशाराम बाड़ी से, कुछ वोटों से रह गई। उन दोनों को MOS का रैंक दिया जाएगा नगम अपने किसी बोर्ड में, निगम बोर्ड में, और दोनों हमारी जनजातीय बहनों को शक्ति दान करके किस प्रकार से वो और काम कर सके, आज महिला दिवस के दिन यह निर्णय भी पार्टी ने लिया है। दादा, इसके साथ साथ मोथा जो यहाँ की लोकल पार्टी है, मोथा के नेता श्री पुद्युत जी के साथ भी मुलाकात हुई है। उनके भी कुछ शीर्ष नेतृत्व के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आसाम के CM हेमंत बिश्व शर्मा जी और त्रिपुरा के CM श्री मानिक शाह जी के मौजूदगी में एक बैठक चली है, जिस बैठक में जनजातीय विषयों पर बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली उस पर डिस्कशन किया गया कि क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से इन समस्याओं का निदान किया जा सकता है, कैसे जनजातीय सम्मान जो है उसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है त्रिपुरा के अंदर। इन सब विषयों को गंभीरता से सुनने के बाद ये निर्णय लिया गया कि IPFT, बाकी सभी जो राजनीतिक दल हैं, जो सामाजिक दल हैं और मोथा, इनके साथ हमारी पार्टी एक चर्चा करेगी। CM साहब ने कहा है कि एक विस्तृत चर्चाओं की श्रृंखला, सीरीज ऑफ टॉक्स इनके साथ किया जाएगा और उसके पश्चात समाधान भी निकाला जाएगा, और ये समाधान एक ही मंत्र के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास, इसी मंत्र के साथ निकाला जाएगा। आज आप लोगों की मोथा के साथ बैठक हुई है, इसमें क्या डिप्टी CM को लेकर कोई भी चर्चा हुई है? क्योंकि प्रद्युत देबबर्मा और उनका जो डिमांड है उसको लेकर गृह मंत्री जी से बैठक हुई है, क्या ग्रेटर ट्रिपलैंड इशू? नहीं, कोई भी डिमांड त्रिपुरा मोथा ने नहीं रखा, ना किसी प्रकार के डिमांड के विषय में बात हुई। जिस विषय में आपने डिप्टी CM, मंत्री इत्यादि आपने कहा, ऐसा कोई भी डिमांड ना तो मोथा की तरफ से था, ना भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई डिस्कशन किया। सरकार में शामिल होगा सर? नहीं, इस प्रकार की कोई डिमांड नहीं है, इस प्रकार का कोई विषय नहीं है। केवल जनरल टॉक्स था कि ट्राइबल वेलफेयर कैसे किया जा सकता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, इन टॉक्स के बाद CM त्रिपुरा ने आश्वस्त किया है कि सभी दलों के साथ, IPFT के साथ, बाकी सामाजिक दलों के साथ और मोथा के साथ भी बैठ करके ये चर्चा किया जाएगा, और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ त्रिपुरा आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पाल जी को अभी मिनिस्ट्री में नहीं लिया गया है, इसके बारे में क्या बोलेंगे सर? অবধি বিচিন্তে চাইমাখা যে কোনো
डेपुटी सीएम रक अब हाई खुनु खरै गांगांकै और बरंनि बिसिङैनै जे आलोचना अंगना तमने अब जे अब सठिकभावे अंलियाना आबोनि बागैनो अब हाय साजागै दंखा Mereka asal jatuh cincin saya makan jadi इधर जाना है Sorry. Muram lah, masih sahur. Please, sir. सर साइड में इसके ऊपर बुला रहे हैं ऊपर बुला रहे हैं किशोर किशोर আজকে জাতীয় অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে উপজাতি মহিলাদের বিশেষ করে যিনি সুশ্রী কন্যা ওনাকে এবং পাতাল কন্যা জামাইয়াকে দুটি নিগমের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে যদিও সেই নিগমগুলো সম্পর্কে সংবাদপত্রে যে আমাদেরকে জানানি যে কিনারটা বেরিয়ে আসছে যে কিনারটা যে মুহূর্তে বেরিয়ে আসছেন सर क्या बात हुआ सर क्या बात हुआ जो प्रवक्ता ने बताया एयरलाइंस के बारे में कुछ हुआ है क्या walaupun kau sadia tar kokon beri kate बढ़िया महाराज जी आपको
तो बोले आप क्या बताया हमने बताया कि सब भी बात पैलेस में होगी वहाँ पे मैं आपको सबको ठीक तरीके से I will tell you what was the conversation or what was the dialogue. So the dialogue was for constitutional solution. और उसी में बात हुई उसके बाद मैं पैलेस में जो बोलना मैं पैलेस में मैंने आपको कहा ये बात कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन में हुआ और इसी में बात हुआ और भी कुछ बात करना है तो मैं पैलेस में सोल्यूशन निकला कुछ तो आप पैलेस में मत आइए यहीं में सब यहीं में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा मैंने कहा है पैलेस में मैं बताऊँ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেক বিষয়ে সেই আরে এখন কইতো না এখন I think if you all can decide one time, then it will be better because I am available. Then you please come in one last time. And my only humble suggestion to all of you all, because you are a national media, is kindly do not get very excited. We are here to serve the community and we are here to represent the Tripura community and the people of Tripura, and we will, whatever we have to say will be for the upliftment of the community. And we are here not to ask anything for ourselves, but for our contribution. Thank you. করা যায় না আমিও ওখানে গেছি শুনো হাত ধরে mulai politik mulai taham kok tiprasan bagai sing langsung dong di hari itu taham langsung kok sana itu moras angka to kok saya saya mana mulai positif sini dong hari bagai sini tiprahani bagai kok to burun bagai mulai kaham nai moras ki tiprahati ki sini saya maka je और dialogue और বেরিয়ে গেলেন মেবার কুমার জমাতিয়া প্রাক্তন মন্ত্রী yang footage penuh sih dari kamu nih footage penuh deh karena orang jatuh di adon dokternya ya, hai people adon dokternya baru jatuh dokter ini tunggu mau state guest house, state guest house, oh jaga mana, isya suka je one day teacher ini cuma nih tamu je, bapak kerana je naik mana, bapak kerana je